And flaps 1. Speed check. Flaps 1. Speedway set. Check. Tower American 990 over depot. American 990, Atlanta Tower, runway 27 left, clear to land, wind 28010-14. Clear to land 27 left, American 990. Dallas 2203, contact departure 125.7. 25-7, Delta 2203, have a good day, thanks. Number 5345, cross runway 279 at November 5, taxi via Mike, contact ground point 75. Cross 27 right, November 5, join line, ground point 75, there, 345. Il a l'air chaud, hein. Oh mais... On voit la ville à droite, il y a le spot mountain là-bas. Yeah. And then flaps 2. Speed check. Flaps 2. Speed up. Yes. You're down. Go down. 2000. Thanks. South 12 at November 5, cross runway 279, taxi via Mike, ground point 75. At November 5, we'll cross 27 right, over ground southwest. Flaps 3. Airfront 688, heavy Atlanta Tower, runway 27 left, clear to land, wind 2807, gas 14. C'est un Atlanta Air France, c'est Acadie, on envoie 27 ready. Okay. Flaps 3. Check, et on est flaps 3. Speed managed. C'est un pont final. Oui. Parking checklist. Avec crew, Advised. go first, Off. the bike, BDD blue. on va corner, Dry set. checklist complete. 1000. Ok. Merci. Quelqu'un derrière? J'ai vu ça. Ouais, il est à... Non, là, non, ils sont sur les autres pistes, derrière les Ok. prochain, le précédent encore sur la piste. Check. On va de la poussée. Ouais. Très faible la poussée. American 990, turn right there at November 5, cross runway 27 right, taxi via Mike, and contact ground point 75. Cross 27 right, taxi via Mike over to ground, American 990. Ça va être clear, ben. Check. Check. 100 above. Check. Merci. Minimum Continue. Merci. Et la vitesse qui 200. passe. À droite. Check. 50, 40, 30, 20, retard, 5. Regarde. Regarde green. Celle. Allez, là. Pour derrière, c'est bon? Ouais, je vais faire ça. Ok.
88 Heavy at Tango, cross runway 27 right. Taxi via Lima, contact ground point 75. 2, request over Tango, 27 right. Taxi via Lima avec call 12175 Air France 688. Donc les travaux sont plus... Ben, a priori non. Alors, t'as compris, donc November, on croit J'ai ici compris sur Tango, Tango. ouais, donc gauche-droite, Ouais. et Lima la deuxième avant. Droite, gauche, voilà. Attends. Droite, gauche. Yes, right. One, good day Air France 688 on November 2 to Tango, request 27 right.